Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, počinje druga epizoda, drugi dio epizode o torti Napoleon, praznična, tradicionalno jako popularna u Rusiji torta. I sad ćemo da spremimo kore. Ima svojih detalja, pogledajte pažljivo. Za kore prosijeli smo 350 grama brašna. I sad ćemo narendamo maslac. Umaknemo malko brašno da nam bude lakše. Maslac obavezno mora da bude hladan. Ja sam ga držala sat vremena u zamrzivaču. S vremena na vreme promiješamo ovako rukama i tako da urendamo u 350 grama brašna 250 grama maslaca. Narendali smo zaleđeni maslac u brašnu i sad ćemo da napravimo mrvice od ove smesi. Ali pazite, što manje rukama, zato što sve mora da bude hladno, koristit ćemo ovu alatku. Hajmo. Što manje mrvice da budu, što manje i što manje rukama. Pogledajte kakvu peščanu strukturu dobila osnova tijesta. I sad moramo da sjedinimo to sve i da napravimo testo. Kako? Pogledajte detalje. U 150 ml ledeno hladne vode, isto sam držala u zamrzivaču, dodajem polu čajne kašičice soli. I dodajem jedna supina kašika sirčeta od 9%, obično domaće sirče. Dobro. Sad ćemo sve to da promiješamo, da se rastopi solu, da napravimo udubljenje u našoj mješavini brašna i maslaca, sipamo u našu mješavinu vode, soli i sirčeta i da zamješujemo tijesto. Što manje rukama, što manje. Vidite kako je zgodna ova tacnica, ova posudica, koji ima istu svoju istoriju, zato što ja sam to donijela iz Maroka. I odlično to služi za ovakva testa, zato što ovo nije kiselo testo i naš je zadatak samo da stvorimo kuglicu, lopticu od testa. Tako, ne mora testo da bude glatko kao kiselo, samo da stvorimo, da pokupimo sve mrvice i da spremimo kuglicu, lopticu. Vidite, nije izjednačeno testo, ali sklapa se u kuglicu, lopticu. Odlično. I rad rukama iskoristili smo minimalno. Iz ovih količine sastojaka ja sam dobila 750 grama testa. Sad ću ja to da formiram loptice i da stavim u frižider na sat vremena. Tek poslije ćemo da pečemo, da rastanjimo i da pečemo. Prvo, opet ima neki detalje. Pogledajte pažljivo. Tanjir ćemo lijepo da pobrašnjavimo i radnu površinu isto ćemo da pobrašnjavimo. Od tijesta ćemo da napravimo rolnicu, manje više ravnu, da možemo nju poslije da posjećemo na ravne dijelove. 750 grama ja ću da podijelim na otprilike ravnih po težini 8 dijelova. Ajmo, polovina, sad ću ja od svakog komadića da napravim kuglicu ili lopticu. I odmah ću da rastanim ovako. Tako će nam biti lakše poslije da je rastanimo. Stavljamo na pobrašnjavljeni tanjir. I tako ćemo postupiti sa svim komadićima testa. Isto ću odozgo malko da pobrašnjavim. Da pokrijem sa kesu i neka idu u frižider na sat vremena.
Nastavljamo da radimo sa korama za tortu Napoleon. Kuglice od testa su odstajali u frižideru, oni su se stvrdnuli i sad će nama biti jako lako da ih rastanjimo. Ja lično ovako stavim papir za pečenje, lijepo ga pobrašnjavim, stavljam našu kuglicu pripremljenog tijesta i isto odozgo pobrašnjavim. Okladniju i isto pobrašnjavim, zato što ipak tijesto sadrže maslac. Sad prvo ja ću malo rukama da rastanim i kad budete rastanjivali dosta tanko, ali nemojte da se trudite da to bude idealni krug. Ne, i onako ćemo da sjećamo posle kružiće. Evo, pripremila sam tanjir i on je dijametar 20 cm. Znači nama treba malo više od 20 cm. I baš tako na papiru ćemo slati na pečenje. Ja sam već uključila rernu na 220 stepeni. Tanjir ima dijametar 20 cm. Taman, mi ćemo da ispečemo i poslije ćemo da odsećemo, ovo će da ide na dekoraciju. Tako, ali pred pečenjem ja moram da nabodem ovako viljuškom. I tako da postupim sa svim korama. Ali ipak ima jedan detalj koji ću sad da objasnim. Ovako pripremljene kore idu u rernu na 220 stepeni od 7 do 10 minuta. Očekujem komentare. Ravza, ti razumiješ šta je to 7 minuta i 10 minuta? Ogromna razlika. Znam. A zato i kažem od 7 do 10 minuta, zato što neko voli tak pečeno, a ja lično volim reš pečeno, da bi se vidjela kora unutra torte. I zato od 7 do 10 minuta, zavisno od toga kako vi volite pečene kore. Još jedan praktični savjet ako smijem. Rekla sam, sve mora da bude hladno i kore moraju da budu hladne. Odnosno, vi ste stavili prvu koru da se peče i mi znamo da se peče od 7 do 10 minuta, onda jedno 2-3 minuta pred postavljanje druge kore vi nju rastanite. Sa jedne strane. Sa druge strane, i u tome jeste moj savjet, što ja lično radim i dijelim sa vama svoje iskustvo. Ja njih rastanim i tako na papiru složim u frižider. I poslije, kad mi kora pečena, ja samo izvadim drugu koru. I to je to. Ajmo da rastanjujemo kore. Rerna se razgrejila, 220 stepeni, idemo. Stavite tajmer 7 do 10 minuta. Prva kora je izašla iz rerne, sad ću odmah nju da urežem. I to je to. I vidite kako lijepo se skida kora. Stavljamo kore ovako. A ove mrvice će nam biti kao ukras. Dragi moji, vidjeli ste sami, kad sam rastanjivala tijesto, onda bilo mi tanjir ovako. Ali pogledajte kako se skupilo tijesto u toku pečenja. Imajte to na umu i zato jednu koru ja ću da ostavim samo za mrvice da bi nama bila dekoracija. Evo, završili smo posljednju koru, sad ću ja nju da isečem. I opet kao i uvek ja vama kažem, ako je jelo popularno, rasprostranjeno i tako dalje, pogotovo praznično, onda postoje milion načina kako da ga spremate. Izaberite svoj krem, a i kore ispečemo na svoj način. Recimo, ja sam danas ispekla kore na sirčetu. Ljudi to spremaju na pivo, a ljudi to spremaju na pečenom mleku. I ima takvog u Rusiji. Jako je ukusno. Tako da eksperimentišite.
a kore su pečene. Sad ćemo da spakivamo tortu. Pogledajte kako se lista tijesto. Pogledajte. Znate kako će to biti hrskavo? Pogledajte. Mrvice od onog što smo obrezali, ostataka tijesta pečenog, možemo da napravimo i rukom, samo ovako. Op. I to će nama biti dekoracija. Čekali i dočekali. Kore su pečene, mrvice za dekoraciju su spremne i krem je gotov. Špatulu u ruke, idemo da spakivamo tortu. Sad ćemo da spakivamo tortu. I da nije bi nama klizila torta po tanjiru, mi ćemo da stavimo ovako malko fila, krema. Stavljamo list i pakujemo sa kremom. Lijepo ćemo da razravnimo i tako ćemo da postupimo sa svim listovima kore i fila. I sve do kraja, sve u ravnom sloju i tako. Sad će ono da se slegne, sad će ono da se poravni. Malko ćemo da pritisnemo, da nam se lijepo drži torta i opet. Proslojili smo sa kremom svu našu tortu i sad samo da poravnimo, da zatvorimo sve što nije ravno, što se nama ne sviđa. Zamislite koliko tijesta i koliko fila sve smo uknapili. Na isti način smo posipali sa mrvicama našu tortu Medovik, isto jako popularna ruska torta. Po istom postupku ćemo sad da obaspemo sa mrvicama i tortu Napoleon sa kremom Diplomat. Stavljamo mrvice i da vučemo ih na gore. Tako. Stavljamo mrvice i da ih povučemo na gore. I tako po celom krugu. Isto kao u torti Medovik. Svratite na kanal, pogledajte. Dragi moje, spremili smo prazničnu tortu. Šarlotku svako može da spremi za svaki dan, a tortu Napoleon na teritoriji bivšeg celog Sovjetskog saveza spremaju samo na praznike. Obično žene spremaju torte. A znate od koga sam ja naučila ovaj recept? Od mog svekra. I to je bila njegova obaveza. Praznik, Dmitrij, Napoleon i urađeno. I imali smo Napoleon tortu. Tako da svako može to da spremi. Samo pažljivo pogledajte moj video kako se prave kore i kako se pravi krem. A ovaj krem je odličan. Već i u video sam rekla i gramažu i litražu i temperaturu i vrijeme i tako dalje. Ali ipak pogledajte u opisu ispod videa i tamo će sve biti na gram, na minut, na sekund i tako dalje. Spremajte to kod sebe kući i bit će vam praznik. Nema većeg praznika nego da pojedete takvu tortu. Garantujem.